ভূত 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 লাগিছে ভূত লাগিছে ভূত আইলা ভূত আইলা ভূত আইলা। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପଶି ଯାଇଛି ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭୂତ ଆମ ଗାଁକୁ ପଶି ଯାଇଛି, ଆମ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, ବାଟରେ ଭୂତ ଅଛି, ବସ୍ ଜଗୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଜଗୁଛି, ବାଇକ୍ ଜଗିଲା। ଭୂତ ବିଷୟ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ 4ଟା 5ଟା 10ଟା ଭୂତ ଲାଗୁଛି। ଯାଇଥିଲି ଗଜପତି ଯେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଦେହରେ 7ଟା ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ହଁ ସେ ନାଁ କହିଲା 7ଟା ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିକି ଖାଲି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କଲା। ଆଜି ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଅଛୁ। ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ କରିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ନା। हाँ कौन पे आसछु हाँ आउर की आत्मा अछु को काली 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 आउर किए को कोई कोई छाड़ आज केतटा आत्मा अछु आ भितर को शिव आउरी काली आउरी आउरी आउ किए अछु को गोटे गोटे ना को कोई की छाड़ किए आउरी किए अछ आउ किए अछ को आज संतोषमा आउ किए को कोई की बाहर गोटे गोटे बाहर जिस आउरी केतरा अछु उरा बाबा 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 बा शांधाला रबा आउ किए अछ को दुष्ट दुष्ट आत्मा आउ किए रंग आत्मा हाँ आउरी की आत्मा को प्रेम आत्मा हाँ आउरी की आत्मा को काली आत्मा आउरी की आत्मा को रिबा शाखा दारा बाला बाशाबा आउरी की अछ को ओ बंदिया आत्मा गंधिया आत्मा बाहर आउरी आउरी किए ना जाको को आउरी किए अछ को राबा बाबा 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 संधला रबाला बाशा खरी बेरे 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 बे जिसुको नाम रे आउ की अछु को पटापट को ओ आउ की अछु आउ किए हाँ ओ हाँ आउरी किए को आउरी को ओ माने कौन ओ हाँ को पूरा नाटक ओ ओ नहीं पूरा नाटक कुठरू आसछु को आउरी केतरा आत्मा अछु को केतरा अछु ए शरीर रे केतरा अछु मुह खोल केतरा आत्मा अछु मुह खोल जिसुको नाम रे हाँ आज तते पुड़े देउची आज तते जळै देली जिसुको नाम रे आज तोर सब कार्य नष्ट। हाँ कोठी आसीछु जानिछु नाई कोठी आसीछु जानी नहीं जिसुको पाद तळे को आछछु उरा यीशु किछि नहीं नाही एबे देखबू नहीं जिसु प्रभु अटंती नो जिसु प्रभु अटंती नो जिसु प्रभु अटंती नो जिसु प्रभु अटंती नो जिसु प्रभु अटंती मुखरे खोल मुख खोल आउ केत्रा आत्मा अछु को केत्रा अछु को जिसुको नाम रे तते आदि 5टा अछु 7टा समति रे पाटी खोल केत्रा अछु खोल केत्रा को मुह खोल जिसुको नाम रे आदेश देउची ए शरीर केत्रा आत्मा अछु कथा को काली केते जण अछ 6 जण जीवन नाय आज मान देबो कौन पाई थी ताकू नष्ट करबू किए अधिकार देला
ସିଏ ମାନେ କହିଲେ କିଏ କୁ ମାନେ ସିଏ ମାନେ କହିଲେ କିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ କହିଲୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କହିବି ନାହିଁ କାହିଁ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଜି ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଉରାବା ଶାନ୍ଦାଲା ରାବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତତେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ବାହାର ବାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବାହାର କାଳୀ ଦେବତା ଶକ୍ତି ଯାକ ବାହାର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ବାହାର ବାହାର ଏ ଶରୀର ଛାଡେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶରୀର ଛାଡେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶରୀର ଛାଡେ ଶରୀର ଛାଡେ ତତେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ବାହାର ଏଇ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ No. ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ No. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ No. ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ ଛାଡେ ଆଜି ଛାଡୁଛୁ ନା ନାହିଁ ତତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ସବୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବାହାର ଏ ଶରୀର ଛାଡୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ